Dragi moji, dobro mi došli. Evo novog videa. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Ovo je tajna uspešnog uzgoja japanskih kamelija i kako ih naterati da procvetaju. Kamelije su dekorativni lepi grmovi sa sjajnim listovima. Imaju reputaciju zahtevnih i izbirljivih biljaka, ali mnogo zavisi od toga kako su zasađene. Trik za uspešan uzgoj kamelija je u stvari u pravilnoj sadnji. Kamelija zahteva kiselo zemljište i dobro drenirano. Odgovara joj pH vrednost između 6 i 6,5. Kada iskopate sadnu jamu, u nju ubacite 10 centimetara prihrane organskog materijala za rododendrone i azaleje. Pre organske materije stavite šljunak na dno kao drenažu. Preko organske materije dodajte iskopanu zemlju i zasadite kameliju. Izbor mesta za sadnju kamelije je jedan od najbitnijih uslova. Posadite kameliju u senovitom području sa prošaranim sunčevim zracima, a nikako na direktnom suncu. Ovi koraci olakšavaju brigu o kameliji. Kada sadite kameliju, postavite nešto više od okolnog tla. Ovo omogućava da se višak vode ne zadržava oko biljke. Kameliju nikako nemojte saditi ispod drveća. Mlade kamelije nisu otporne na sušu i morate ih redovno zalivati. Mlade biljke se zalivaju crevom i to duboko da voda siđe do korenovog sistema. Kada se koren dobro uspostavi, zalivanje možete smanjiti. Kamelije ne vole previše đubriva jer tada neće cvetati. Kada grm završi sa cvetanjem, sipajte izbalansirano đubrivo za rododendrone i azaleje. Nakon toga dobro ga zalijte. Japanske kamelije cvetaju u rano proleće i treba ih orezati odmah nakon što cvetovi uvenu. Iako kamelije uglavnom redovno cvetaju, dešava se da ponekad izostane cvetanje. Najčešći problem kod kamelija je opadanje pupoljaka. To se uglavnom dešava zbog neke vrste stresa koje biljka preživi. Pupoljci kamelije su veoma osetljivi na hladan vetar ili kasni mraz. Oni mogu oštetiti pupoljke i izazvati njihovo opadanje. Neujednačeno zalivanje može prouzrokovati prerano opadanje pupoljaka. Previše senke može biti uzrok da kamelije ne cvetaju. Kamelijama najbolje odgovara jutarnja sunčeva svetlost, popodnevna hladovina ili filtrirana sunčeva svetlost. Grinje kamelije su sitne štetočine koje se hrane pupoljcima i mogu biti razlog što kamelija ne cveta. Zato redovno prskajte kameliju hortikulturnim nimovim uljem. Giberelična kiselina, poznata kao gaz, u stvari hormon koji se kupuje u vrtnim centrima, koristi se za izazivanje cvetanja kod biljaka. Ovo sredstvo uspešno izaziva cvetanje kod kamelija i svih cvetnih grmova i drugih cvetajućih biljaka. Kada primetite da kamelija formira male pupoljčiće, dovoljno je po jednu kap staviti na dno svakog pupoljka i za nekoliko nedelja imat ćete obilno cvetanje. Isprskajte kamelije aspirinom i vodom, pazeći na pupoljke. Zalivajte je svakih 10 dana nerazblaženim mlekom. U litar vode za zalivanje stavite po jednu kap povidon joda.
Kamelije možete kupiti u svakom rasadniku cveća. Sličan je način nege kamelija u saksijama kao u vrtu.